Ya jajua man bantas kalinari. Temata Ismail ras Isa. Kaingenda si turah basukurdu adienda temata wari mingguenda. Kainge kira-kira misi ruh bas perukurendu. Janji di bata. Oh, jadi janji di bata, lik sada, si janjikan di bata, lik sada silang. Oh, payo, duana payo. De banari, kaika. Sada bapa dua nandena. Oh, suruh na berkat, pasu-pasuna ka. Pas skrina. Tapi lik dengar kau kak bersyukur ndue, kainari dia bayar. Enda simple gambarnya enda, tapi melas enda tenadingna. Seka segundari ribut deh lengadung-dung keributan na bansi. Lihat dengar tendu kata kendu, gelah sini sekali. Oh, perban biar kak Abraham ngenen Sintua plus na singu dia bagi. Biar Abraham ngenen Sarai plus na Ismail. Lika perpayona. Lika perpayona. Terakhir ya kalau narikam kai kira-kira ijenda banci idah itu. Oh, sekali salah sekesusuran regenerasi maba berat. Enda masih cubakan sinin kata di bata wari enda. Sibuka Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ibanna judulna kaibas pustakandu Hagar ras Ismail. Si dilaki ngogesa si ganjil, si diberu si genap. Kita lebih si dilaki Kejadian 16
Syoge kari enda ngadikeri pasal 16 sada perikop. Mari kita sidilaki ras-ras ngogesa ayat si ganjil si pindo ka si diberu si genap bagendam peganci-ganci syoge kita sidilaki ras si diberu sekeri pasal 16 ayat 16. Mari kita sidilaki sada soranta ayat sada dua ya. Sarai ndehara Abram iya. Ijenda ituriken uga sarai ndehara Abram lalit anakna. Memang sangana dilo Tuhan pe Abram ikutana urkasdim ca kedua kali ken iharan memang ia enggo metua duana. Umur Abram idilo Tuhan 75. Enda banci sinen ibas Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12.
Ayat sada taku oge. Nina Tuhan man Abram tadingkenlah kutandu. Kade-kadendu ras rumah bapandu. Cenari lauslah ku negeri si kutuduhkan man bandu pagi. Enterem kubahan sinur surdu. Jana eme pagi jadi sada bangsa simbelin. Kupasu-pasu kam janah kubahan terberita gelarndu. Gelak arah kam enterem kalak dat pasu-pasu. Kupasu-pasu krina kalak si masu-masu kam. Tapi kusumpahi kalak si numpahi kam. Jana erkiteken kam kupasu-pasu krina bangsa-bangsa. Kenca umur Abram 75 tahun. Jadi 75 tahun ngonge berumur man bantang ngonge metua. Enggo, zaman sindai penggo. Adina sinin uga kari nangdangi ketubuhan Isa isuratkan ije beda umur Abram rasarai 10 tahun. Berarti adi umur Abram 75 berkat ikharan nari, umur Sarai berarti 65. Enda ma pasal 16 enda enggo 10 tahun berkat Abram. Ikutana nari iur kasdim singgah ka ia ikharan nari ya berkat ngikutkan Tuhan. Enggo 10 tahun. Berarti 10 tahun enda umur Abram 75 tambah 10 piga. Walau 5. Ijeme isarankan Sarai ibuat Abram budakna Hagar. Enggoka lahir Ismail. Makana payo setahun ka kemudian enggo 86. Tuhan dilo Abram lid perintah tadingken kutandu kade-kadendu rumah bapandu. Tapi radu rahasia lid ka janji. Kata di bata lid perintah lid janji. Enda lalak pasanganna. Lid perintah di bata lid janji. Ndai perintah Tuhan Yesus. Kainda begindu perintah Tuhan Yesus sekolah minggu ndai. Tamaken pasanganku kukudu ndu. Erlajar bas aku nari alu bagai idak ndu. Kemalamanate. Perintah kai tamaken pasangan. Janji Tuhan kai dat kemalamanate. Enda mebiak Tuhan. Lid perintah, lid janji. Enda nggonda siogai. Enda me perintah Tuhan. Nina Tuhan man Abram tadingkenlah kutandu kade-kadendu ras rumah bapandu. Jenari lauslah ku negeri si kutuduhkan man bandu pagi. Jadi perintah Tuhan lakrina na tangkas. Taat kita sada reh terang nasi peduakan jenda istilah pagi. Denggo ipetangkas nakasi penting genduari asa kai si angkai perintah Tuhan asa si taati. Maka Tuhan enda melias lah katakan negrina negla ula berat sasiakap. Langgundari guru bre tugas man murid radu-radu kok bre na melala. Pegun-gun na bagi maka nang stres murid na. Elau cara Tuhan sitik-sitik. Sitik dahikan umatna tambah kena kasitik. Maka na labung berat. Cenda berkat kau cana kutuduhkan pagi negeri ndai. Tapi pagi genduari si penting berkat. Enda mau perintah
Janjina kai enterem kubahan sinur surundu. Kira-kira Abram nggo umur 75 nggo ngendalik pergumulan karena sinur sur. Enggo, enda meminter ijanjikan Tuhan. Mantap janji Tuhan Mantap entah mantap. Mantap. Si pemenang kai janji Tuhan terem kuban sinur surundu. Jana emo pagi jadi bangsa simbelin lah tanggunge. Labu saja terem bangsa simbelin. Mantap, mantap minta sada dia ya. Sebabnya kata di batena mantap. Baci kak dulu naik mantap emang kena mantap nih gue gelaidan kata di batena mantap. Enda mau janji Tuhan. Terus sinur surnu jadi bangsa simbelin. Pedua kan ku pasu-pasu kamu. Enda mantap kan kak du. Enda masalah 4 suki pasu-pasu. Mantap kak du dalam. Melak akam lang. Aku mantap ku akam. Aku nerbinu kurdasi, baca cinta dan sindoe dan dengan man perbinaga. Lari 4 suki, oi. Gue 3 tahun dah siku. Ganti sekali teku kan. Makanya mantap apa ini? Mantap. Enak berdoakan pasu-pasu Tuhan. Jangan aku banter berita gelar du. Enda mantap. Enda kemuliaan merincu kalak terberita. Enda betulukan janji Tuhan. Gelah arahkan terem kalak dat pasu-pasu. Jadi telunggo janji Tuhan. Kesusurun jadi bangsa simbelin. Pasu-pasu enda duit. Terberita gelar tujuannya. Gelah arahkan kalak si deban dat pasu-pasu. Tapi tujuannya krina enda gelah kita jadi pasu-pasu. Enda mantap kak Ndu? Mantap. Gendok kan? Mantap. Mantap. Enam tujuannya dilali enda batal si telu. Enda ngaturno si mantap nih. Mantap. Si telu batal adilalit ujung nenda. Agenda kuncina si teluah nda maler. Si pempatkan. Ku pasu-pasu kalak si masu-masu kam. Tapi ku sumpahi kalak si numpahi kam. Janak rekitekan kam ku pasu-pasu krina bangsa-bangsa. Enda kai ku pasu-pasu kalak si masu-masu kam. Ku sumpahi kalak si numpahi kam. Enda janji perlindungan, keamanan. Pasu-pasu Tuhan si masu-masu Abram. Sumpahi Tuhan si numpahi Abram. Jenda perintah Tuhan dai tadingken kutandu kade-kadendu rumah bapandu. Laus ku negeri si kutuduhken man bandu pagi. Taat denggo petang kasnaka. Sada perintah Tuhan, piga janji Tuhan. Janji nana meminter kamu lupa. Nomor 2 telu, tambah nomor telu sada berarti 3. 4. Enteram kesusuran du, kupasu-pasukan, hepe. Terberita gelar du, 4 perlindungan keamanan. Enteram kuban sinur surundu, si pemenang kupasu-pasu kam harta duit. Si petelukan kuban terberita gelar du. Si pempatkan kupasu-pasu kalau si masu-masu kam kusumpahi sinumpahi kam. Enda ikawali ilindungi keamanan. Enda nomor 2 nomor telu. Nomor 4 janji dai. Meter igenapkan Tuhan. Si pertama janji kena enteram kesusuran jadi bangsa simbelin. Lengah.
Telu meterbana. Adi bagenda murbit pelik kak di Tuhan dah entah labu. Empat dah janji kena, telu minter genapina. Adi bage murbit ngekak di Tuhan dah entah lang nih kuman bandu. Empat janji kena, telu misbrena. Kita sisa dandai sila ngabrena nda melalak bidota. Lo busidah, go bangun rumah, go kalik motor, go kalik kereta. Ai kindeba. Meserangi dasa. Singgo bre Tuhan ban. Sila ngabrena ndai ngelalak matata. Labo kadalih tapi rabi rasie. Sinin kami singgo brena. Si janji kena, singgo genap kena. Pasu-pasu nina. Pasal 12 anda janji kena, apa ge? Pasal 13 ayat 2. Uga nina, syoge sada 2 ayat. Abram bayak namura. Melala biri-biri. Uwe bayak namura. Minter kal. Janji nasi betelu kendai. Kuban terberita gelar gelah arah kam krina kaladat pasu-pasu. Enda lit 4 kerajaan sang asindai si terberita. 4 ngatalukan Abraham. Maka banci katakan Abram raja doni sang asindai. Sebab nak 4 kerajaan besar doni talukan Abram. Maka minter kalau terberita. Talukan du Amerika, Inggris, Jerman, China warienda. Ini sekal Pak Jokowi nomor 1 di dunia. Enam talukan Abram 4 kerajaan besar. Maka minter kalau dia terberita. Kejadian 14 ayat 10 itu sang Abram mulihi ibas nalukan raja Kedo Laomer. Ras raja-raja Sidewan, enda 4 raja. Darat raja Sodom ngalo-ngalo ia kuberna sawe. Siglari baluran raja. Nggo Muhammad raja man Abram. Ban ia nalukut 4 raja. Minter kelia terberita. Enda perlindungan ikawali. Kupasu-pasu si masuk-masuk kam. Kusumpahi kalak sinumpahi kam. 3 kali Abraham ibas bahaya. Ibuat raja Athena Dekharana. Dekharana umurna piganda 65. Raja pe jatuh cinta. Endam bahayana majelis Dekhara. Adi majelis Dekhara tet cocok entalang. Lah nikah jawab duka cocok entalang. Lang tah cocok. Endah lang landai na penukunan. Mecilin dah harata cocok entah lang. Cocok. Isa pelapang ngatakan salang mah. Tapi bahaya. Mecile cocok tapi bahaya. Sada 2 ya. Makalah bahaya juga. Biangnya pembiar. Tapi endama sarai mecile. Makana ibuat raja Mesir Athena Dekhara Abram. Abram biarkah tandang ia. Isena ningkala. Turangku nina. Padahal Dekharana. Mislah guntar istana. Ngelapor man raja. Tapi juga janji Tuhan. Kupasu-pasu si masu-masu kamu. Kusumpahi kalak sinumpahi kamu. Ibuat raja jemes sada kerajaan. Regulut sakit maten anakna.
Enda me janji Tuhan engkawali Abram. Ban Abram taat berkat ia. Piganda perintah Tuhan sada. Piganda janji Tuhan 4. Telu misgenap. Bayak terberita ijagai ikawali ilindungi. Sada lenga. Kam rasaku. Apa ikak dusi penting na perpudi bre Tuhan. Kira-kira kai kak duma ka bagaya. Enda jawab nasa. Kata di batanda mesti rukur kita. Kira-kira kai makana si penting na si akak si pudina usur jawab Tuhan. Bapak Han anda kai? Gelah tetap kita taat. Anda gelah sombong. Gelah ula sombong. Demana ringkai makasih penting na siakap pudin usul pada Tuhan. Nguji kini tekan tapayo. Kini tekan perlu yuji. Debanari. Si makan si pudina ma. Maka diman kita si tabah na pudin pan ma. Lamis karila na kita put silan tabah ma. Bagi kita dimotong ma. Ramen-ramen ne pudi kari paningan ma. Lebih netah Tuhan ne. Maka pudi bren. Enda me konteks na pasal 10 enda. 4 janji Tuhan telu berena. Si nomor sada janji kena si penting naman Abram lenga ibre kena. Ijenda me lit pedah bas. Aku lah gak kita berukai sarayenda. Berukai kini. Lagu pangatakan sa. Tapi lit ide-ide na. Lit ide-ide na. Lagu tak berukai. Kukurkan kak na berukai kini enda dina tanah karwenda iya teku. Sinin karya. Sinin pasal 16 dai. Nina ayat sada. Sarai dehara Abram lalit anakna. Memang dilo Tuhan pemberendang gue metua. Tapi iba bosie lit janji Tuhan. Enda membedana ras si dewan. Kam rasaku bedana raskala si dewan sila rekini teken enda mah. Lit janji Tuhan. Enda gelem due. Lo selamatkan Tuhan kam lalit janjina. Lo selamatkan Tuhan kam lalit surah-surana. Lo selamatkan Tuhan kam adi lalit rencanana. Gelah arah kam kalak si dewan pasu-pasu lalit. Endam Efesus pasal 2 ayat 10. Ban lit. Rencana Tuhan, lit janji Tuhan. Jadi lit surah-surah Tuhan, lit janji Tuhan man bantah. Abram janjina arah sarai mo enterem sinur surna. Tapi jena kata kena ngalit anakna. Tapi li sekala sing udah-udah budak sarai. Hagar gelarna ia kalak Mesir. Hagar ia kalak Mesir. Jenda pesida uga rekuasana uga bayak na Abram maka banci luar negeri nari budak dekarana. Maka nina sarai man Abram tehdu makalah ibre Tuhan aku mupus. Kira-kira uga jawab si cocok bagenda. Bahasanya rohani mah tehdu la ibre Tuhan aku mupus. Kira-kira gua jawab.
Sebab tersidilaki na kay. Gua. Adi ni nanda saray tak ndula bre Tuhan. Lalaban Tuhan lancar ekonomi. Nama Tuhan. Kira-kira ugang ada cocok. Cabab Abram, adi nina saray, tak ndula ibre Tuhan aku mupus. Kai jawab terperbapanya. Enda gia malik kang rus-rus saran-saran begindu rumah. Kita perbapan lit nge saran-saran usur bas rumah ta simre saran ide bagi lit kang lit mah. Uga ka menghadapi sa. Nina jenda ndai sarai tak makalai bre Tuhan aku mupus. Dagi medemlah kam ras budak kuah. Tentu maun-maun ibu pus naman bangku sada anak. Uganina Abram pe setuju bagi si katakan sarai dekarana. Enda Abram lid di tengah-tengah Tuhan ras sarai. Janji Tuhan kata Tuhan ras kata sarai. Si bagi kange bagi anda mengeluh ta lid kata Tuhan, lid kata sarai. Lid kata Tuhan, lid kata dekara. Payong lid kata Tuhan, lid kata dekara. Ayo si perbapaan gumpiar kuidahi. Nana kinapang, jena pala kinapang apalagi ke rumah. Aku lihat ada film merenda temanku erdahin kala Papua cai gelor no gedang buna. Chandri, Nina, ialah mugang ran. Ini film bagus. Kok film bagus? Oh coba tonton ini. J bintang filmnya Apen Bangun, Bel Prima, kakar krina gantung. Sana perbapan nendang go curhat, lang jarang perbapan curhat. Curhat dia nggo bal-balin dekarana lah rumah. Nggo getukina bagi. Curhat dia bas terasna bagi. Rekenca salah sadan dekara perbapan nendang sini green. Oh apa ini judulnya cainingku? Suami takut istri. Nina. Kau agak baca dengan libas YouTube. Enda bahaya. Enda mesaran sarai. Setuju Abram. Ayat 2 Jenari ibre kena Hagar jadi gundi Abram. Kejadian enda terjadi kenca Abram enggo 10 tahun ringan ikanaan. 10 tahun entah waktu si gedang, entah waktu si gendak man bantah ni mai janji Tuhan. Bas Tuhan labung gedang, labu gendak. Memang proses. Ayat 4 makar sada kula ma Abram ras Hagar, kenca menghuli kula Hagar, tapi kenca itu Hagar maka enggo menghuli kulana, jadi sombong ia, lanai irga kena sarai. Uga kak mdu ide belukain deswanya, pesan ras saran berupuhunlah si banya. Berupuhunnya ya. Terakap kang siakap. Terakap. Kai jenda akibatna. Teken Abram man kata sarai asa kata Tuhan. Gua mulai lihat masalah.
Jadi sombong Hagar mansarai. Lanai hargaina Sarai. Enda tak dukangin kaikal masalahna. Enda Hagar budak, Sarai bos tuan. Zaman sindai budak tetap budak, anak budak labo anak budak, ia punana tetap anak tuan. Enda akibatna hadisi persilahang kata Tuhan. Lanai lit dolata, lanai lit wibawata. Kalak sideban pe lanai hargaina kita. Endam masih pemena, endam ikatakan Tuhan. Iba sada Samuel pasal 2 ayat 30. Takoge sada Samuel banci catat du. Sada Samuel pasal 2 ayat 30. Aku Tuhan di bata Israel nainggor padan man keluargandu ras terpung du jana imam jadi imam sindahi kendahinku sekrasa lalap. Tapi genduari ku katakan lanai ateku bage. Nina Tuhan sebab ku pehaga kalak sila pehaga aku. Janah ku peteruh kalak sila kemalangan man bangku. Ijenda sarai lanai hargai Hagar. Enda meresikona adina lasi hargai kata di bata. Jana ijenda mulai melit perjentikan, lit percekcokan, lit perubatan. Abram rasarai. Jadi kita ngelui tengah-tengah sora di bata ras sora manusia. Lit janji di bata ras cara manusia. Ijenda memulai lanai irgai Hagar Sarai. Pagepe lanai harmonis keluarga Abram endandai rasarai. Jadi adina lah si gelem janji Tuhan si ban cara-caranta enda masih pemena. Ayat 4 ndak maka Resada kula me Abram ras Hagar kenca bage mehuli kula Hagar tapi kenca enggo ite Hagar maka enggo mehuli kulana jadi sombong ia lana ergaina Sarai. Lid konsekuensina ibas kita ngelanggar perintah Tuhan, janji Tuhan. Adik enggo siban ganjangan kata manusia asa kata Tuhan. Ingat ndu kai tegoran Tuhan man Adam. Lid 2. Erkiteken pandu buah batang kayu sikularang. Jana erkiteken ibegi kendu ndekarandu. Jenda labo lepang. Lid saran dekara. Tapi adina enggo ngelanggar prinsip kata di bata lepak. Endam kejadian 3 ayat 10 pitu. Jadi endam terjadi di tengah-tengah keluarga Abram. Lanai harmonis. Endam Abram bentar bukna enda Sarai tangis kuat Sarai enda tah gua lagi lah aku gua metua labu lalap lid beri Tuhan makana maksud Tuhan banci ngela arah aku berkanina Abram ya lo bagi mak nina kuakat mah
Menggo cidahkeun Tuhan sange bintang man bangku. Uga nina kasarai bagi bintang buena kesusuran dunina Tuhan. Rekanina ko kak sarai Tuhan pe brena kang kita otak. Adir anak remaja dengar mindaya aku. Entah baci ngendang nenek. Lalit otak. Endam. Janji Tuhan ras berukuran manusia. Ruku ke Abraham memang aku larotak. Pacikin. Bagaimana bintang kesusurun kami. Yang go nenek aku go opung. Jadi uga mak ni. Ada peperangan rohani. Jadi diberi senjata anak tandukin. Bagaimana berju? Adi dilaki milik air mata buaya. Adi diberi air mata buahaya. Lulu hati Abraham maingan dugang delila uga bana Simpson. Denge tiap kuak karabun Pak Bang Simpson. Oh tendungan aku. Adi kena kam setikal kam kerika ndu. Maka Abraham jadi uga mak. Uga mak ni. Gua ni nasarai. Endam jabab Tuhan. Go sini Abraham dama. Endam jabab Tuhan. Oh ya, dibagi kang maka teng nina. Endam reh pencobaan dai. Ngut ceria sarain dai ngut bagi ide na. Idah dunga persiram naya. Bandingkan dura sarinda ni. Ngut ceria iya. Cenda menggo mulai perjentikan rumah. Iplaus minyak. Jadi lasi gelem janji Tuhan dai. Si terima perukuran secara manusia. Ijendam kepeken benar-benarna. Masalah. Sioge ayat 5 pasal 96 dah. Erkitekan sieni na Sarai man Abram kamu si salah. Maka Hagar sombong man bangku. Kubreken niya man bandu tapi kenca itakna maka menghuli kulana lana ergain na aku. Tuhanlah si jadi hakim ibas kita entah Isis bersalah. Wah aku sangat kuoge enda ugakin enda menurut berupuhun enda atiku. Ia ndube punya ide. Ia memberikan Hagar man Abram. Tapi nina ka ayat 5. Arkitekin siya nina Sarai man Abram. Kam nga si salah. Ganina man Abram kam. Ide isen dube. Isen dube memberikan Hagar man Abram. Oh, ngeri di bruende kuri. Iyan dubi. Tapi belum kaya ngatakan cak regitekin sini na Sarai man Abram. Kamu si salah. Di luar logika, endam tafsiran kuning. Tak terterima akal.
enda bahasa sarai. Bagenda kita itipu si gelap dai. Ian dube ngajuk sa kita buat tindakan si salah. Tapi banci kenca sikutkan dia, kita isalahkan. Endalah masuk akal lah terterima. Ian dube tapi banci ya belum ngatakan kamu ngasih salah maka hagar sombong man bangku. Engkau si juru-jurun. Enda melanai harmonis. Ninaka ku berikan yaman bandu tapi kenca itak nama kamu huli kulana lana irgain aku. Tuhanlah si jadi hakim ibas kita, entah isi kita ersalah. Ya bagi anda mempermasalahkan. Jadi uga ngejenda sikap Abram si payona sopelenga kejadi nenda. Enda kita si dilakukan jawab sah. Sopelenga terjadi masalah Hagar sombong mansarai. Sopelenga terjadi Abram rasarai enggolit perjentikan. Kain ngenda si pasna tindakan Abram. Sopelenga kejadian enda sebab enda persingat man banta enda menina Rasul Paulus krina si suratkan bas padan sindeka persingat man banta. Jadi enda persingat ugange akam dusi pasnan dube katakan Abram man sarai. Sanga itawarkan sarai Hagar man bana. Ugange kak dusi pasna. Lihat janji di bata, ma bagi? Lihat janji di bata. Siti Maila, Ula, si Ban di luar janji di bata. Tapi lihat sada perkataan si ngenati Tuhan, perkataan Job. Ijenda ngenati Tuhan perkataan Job. Job 2 ayat siwah 10. Nina ndekara Job man bana lalap dengakin atendu patuh man dibata. Supakilah ia janari matekan bandu. Endam nina ndekara Job. Adina lalit wibawa ketegasan bahaya. Ndekara enda. Enda labu aku ngajuk segelah kamru bati rumah lang. Tapi si ku katakan kata di bata. Ugan nina Job, erjabab Job nina. Si sia-sia aku akak cakap ndu epe. Adi berikan di bata si muhuli meriah siakap. Uga banci kita jungut-jungut. Adi ibrekan na kinisran man banta. Ibas ye krina amina gia Job ibas kinisran. Lalit ibelas kena cakap sila mehuli kerna dibata. Ngenati dibata. Situ huna bahasa karo sin terjemahkan sekurang berani lalit nyalina. Labu bagi terjemahan situ huna. Adi terjemahan bahasa Indonesia bagi Ayub 2 ayat siwa. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Istri Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab kepadanya. Engkau bicara seperti perempuan gila. Kalak mengadu kuakap kampe enga. Jadi enda merbahan sangena ate Tuhan Job. Endam silalit bas Abram. Makana anggo belindreh cilaka. Kita mon kompromi kita bas masalah si menentukan. Si tingin ninta. Katakan man bandu. Lid si kudus.
ema janji kata di bata. Lid si umum biasa. Adi si kudus si khusus berhubungan ras janji rencana di bata. Ula bandu cara menghadapi sa bagi cara si umum. Umpamana enda panggilan Tuhan. Umpamana perjabun. Enda kudus janji Tuhan, surah-surah Tuhan, kudus. Bedakan ia menghadapi saras si umum. Abram jenda kena seribana hadapi saras masalah-masalah si umum. Mulih kita ku Kejadian 10:6 dai. Enda menggorok kini seran man Abram. Sinin karikai saja kini seran Abram ijenda. Jadi ngolit percekcokan bas Abram rasarai Hagar pelanai Muhammad man sarai. Emakan dai ni naka sarai kam silepa Tuhanlah jadi hakim ibas kita ayat 6. Kita sidilagi ngogesa. Kejadian 10:6 ayat 6 sada 2 ya. Jawab Abram nina, buka ia, kamu berkuasa membana, maka juga akan mengungguli bagaimana. Jenari tuntu mesti ke hati Hagar bahan sarai, sampai ia ibas sarai lagi. Oh endang go timbul permasalahan. Sarai pe bertindak kasar man Hagar. Enda perdosa kang. Tapi si tuhuna li dosa si terbelinan asa sienda. Enggo iban Abram. Enggo buat na Hagar. Si bas rencana di bata labo pernah lid Hagar. Sekali nari rencana di bata labo lid Hagar. Ras ketetapan di bata labu banci lit telu jadi sada tapi dua jadi sada endam. Jadi saran sarah endandai sarai endandai erbahansa Abraham dabuh kudosa ia sendiri erdosa nggo kasar man Hagar. Tapi jenda endam Tuhan ta sangana lawas sarai kiam ibas sanga lawas Hagar kiam basarai nari ayat 7 ijumpai malaikat Tuhan si Hagar deger sada ulu lau si padang pasir dalan kusur janah nina endam malaikat Tuhan endam Tuhan sendiri jenda. Endam Tuhan Yesus, malaikat Tuhan adina bas pustakata rusurkal pribadi Tuhan Yesus. Ayat 8 jananina Hagar budak sarai. Malaikat Tuhan pe tetap isingat kena Hagar enda budak sarai. Ijanari kamrai janah kuja atendu. Erjabab Hagar nina aku kiam nadingken tuanku sarai. Hagar sendiri tetap ngaku tuanna sarai. Ya, sinin ya. Endama malaikat Tuhan jumpai Hagar. Jadi Tuhan dai mankala si la umat nape perdiati kena. Adi Hagar jenda labo umat Tuhan. Tapi bas kini seran i perdiatikan Tuhan Hagar. Maka ulah kita sanksi, apalagi kita umatna iperdiatikan Tuhan. Iperdiatikan Tuhan kita. Ijanari kam nina malaikat Tuhan, enda pribadi Tuhan Yesus sopelenga jadi manusia. Ijanari kam Hagar budak sarai, nina Hagar aku laus bas tuanku sarai nari. Ijenda me isuruh malaikat Tuhan daya mulihku sarai.
makana meriah dengan akakna. Jadi enda persingat man banta adikala sila erdibata pe perdiatekan Tuhan, apalagi kita. Mulih kita ku pustakata ayat siwa. Nina malaikat dai mulihlah man bana, janah tetaplah kam jadi budakna. Ayat 10 ninaka Tuhan, malaikat Tuhan, entah Tuhan, endam Tuhan ta Yesus sopelenga jadi manusia. Nina ayat 10, entrem pagi kubahan sinur surundu, sehma kalalit kalak singasup meligaisa. Ipasundu pagi, ipupusndu pagi sada anak dilaki. Bahan denggo gelarna Ismail, arkiteken enggo ibagikan Tuhan pingko-pingkondu ras kini serandu. Jadi Ismail artina ibagikan Tuhan pingko-pingkongku kini seranku. Jadi kalak sila erdibata pe ibagikan Tuhan ia bas kini seran. Jadi lihat penampat Tuhan, penampat secara umum si perlu doni enda. Makan padan simbaru nina Tuhan Yesus dibata meliasnya. Maka ipesusurna udan man kalak bujur ras kalak jahat. Ibrena matawari man kalak bujur ras kalak jahat. Jadi karena pasu-pasu secara umum secara doni enda kalak silar dibata pebre Tuhan. Apalagi kita. Maka jendelit janji Tuhan man Hagar. Ayat 12, tapi anak dua denggo bali ras keledai si meliar. Keledai biasanya lah mau meliar, kuda ngasi meliar. Tapi endandai meliar. Keledai enda, ya, ayo na gedang bagi, tapi lah menarik. Ban cuping napi muganjang bagi tanduk, tapi cuping. Bagaimana keledai? Bagaimana anak ndu? Bagi keledai si meliar. Krina kalak ilawanna, janah krina kalak ngelawan ia. Ia serap ngeluh ibas krina kade-kadena nari. Enda menubuatan karena kegeluhan Ismail. Si tubuh arah Hagar. Ayat 10 nina Hagar ibas syukurna. Tuhu-tuhu kin nggo kuidah di bata simper diatekan aku. Maka iglarina Tuhan si enggong rana man bana ndai dibata simper diate kenca. El Roy bahasana. Dibata simper diate kenca. Jadi enda makini teken Hagar turah ijenda. Amin nape kini teken enda labu berhubungan ras keselamatan. Tapi lit kini terkena dibata enda iperdiate kena ka manusia. Sindat keselamatan Sarai, Abram, adi Hagar, bas Galatia kata kena labu. Tapi secara umum tek iya pasu-pasu Tuhan. Makana kalak silar dibata pe lit kini terkena Tuhan engkawali iya Tuhan masu-masu iya. Tapi si itawarkan pustaka keselamatan kekal surga. Ayat 10:4 arkiteken sienda memakai gelarin kalak sumur ndai sumur di bata singgeluh simperdateken aku inganna ikelang-kelang kadis ras beret 16 Emaka ipupus Hagar sekala anak dilaki. Bapa anak nda Abram, jana ibahanna gelar anak Ismail. Tupung sie umur Abram 86 tahun. Kai banci jenda si pelajari. Enda ngutubu Ismail. Ugaka nggo ayo saraindai.
Rumah doah bagian dah jadi gua. Kusungguh gak kena pernah dene. Hah? Oh. Ada Nina, gua kan Nina. Sarera. Endam resikona. Endam resikona adina lah sitimai janji di Batandai. Endam resikona adina siban cara-cara silabas di Batanari. Pagi ngeka ndu kak sarai. Maka endang ketu. Pagi mesir mesui. Ya enda persingan man banta. Enda labo bas perjabun saja enda bas krina. Si janjikan di batala si timai enda mah. Resikona. Lid kini seran sila perlu. Si bagi kata Bapak Yoganda langa di kita ngencang. Ya. Remeriah ukur tempa. Bagian yang buat jalan pintas mengatasi masalah. Remeriah ukur. Tapi mulihkan ka. Iwas pantak cigerepe nggo gelap pengidahna. Andi du beda kan bintang-bintang je. Enda serbut ka jadi. Jadi kai saja kak andu deba kini seran Abram jenda bestinda kena enda. Ia ngordosa, sarai perdosa. Ia erdosa buat na Hagar, sarai erdosa, siksa na Hagar. Ia hubungan nalanai harmonis. Anggo latih. Jadi masalah. Kira-kira kayak narik andu deba. Ismail ndai sendiri lai pakai Tuhan. Sioga ya pasal 10 pitu ayat 10 alu. Labukai pakai Tuhan. Mesti ia iplaus. Oke, itu sekarang pasal 10 pitu ayat 10 20 sada. Maka isukunna di bata ubah maka la Ismail saja jadi singalo taling-talinganku nina di bata la ndekaran dusara lepagi mubus anak dilaki jana ibandulah gelarna Isa. Aku kap tetap ningan berpadananku raskam bagi perasi nursurna serasa lala. Engkau ku bagi pemindondu kena Ismail dage ku pasu-pasu ia. Ku berikan makanan melala anak ras kempu. Ia jadi bapa 10 raja. Jana ku bahkan sada bangsa si belin arah ia. Tapi perpadananku ku bahkan ras Isa. Anak si pupus Sara ibas tahun sire. Bagi paksa si gendua rika. Iya. Laboi pakai Tuhan. Jadi kaya artinya usahanta adirban masalah mesuya teta labo kai pakai Tuhan. Berhubungan ras janji Tuhan, surah-surah Tuhan, lid perbedaan kita muat keputusan. Laban si seri, adi pangandai
Panggang kita man, aku nurung mas teku. Apa itu dereknya? Makanan. Tapi berhubungan rasura-sura Tuhan lah bagi. Makana bas rumah ta sekala-sekala musti sinen bedana. Enda hubungan naras rencana Tuhan tak enda secara umum. Kulih sekali narik. Enda hubungan naras rencana Tuhan entah enda secara umum. Adi masalah baju ngendai, pangan, labu secara khusus berhubungan ras janji Tuhan. Banci kita kompromi. Tapi adi engkau berhubungan ras panggilan Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan. Musti kita tenang. Si gelemlah kai nina di bata. Amin na ibas waktu si kentisik tempat-tempat lidje pertentangan. Ingat pencobaan bas si gelap nari gelas si pulahi janji Tuhan dai. Enda paksana kita berhadapan ras keputusan si serius. Piga-piga ibas pustaka sana ibas kegeluhan kalak Kristen termasuk Abram enda ijenda ia melantar iterimana perukuran secara manusia enda merbancam bue penderitanna silanai teruli hilanai terpesikap enda bahayana lanai teruli hilanai terpesikap janahna lanai kabo pakai Tuhan pe kasih iukurkan saraindai lah pakai Tuhan encai Abram gulut kang ukurna rekiteken Ismail lenda pe anak nakang anak nandai laba cisada cakapna bangsa dan janji Tuhan sada perukuran manusia enda berhubungan ras janji Tuhan ya lain adalah secara umum Isa andai lid perjanjian ras Tuhan Ismail dalam jadi enda khusus si berhubungan ras janji Tuhan labaci si peseri rasi umum sioge Galati 4 ayat 20 siwah kita nang dangidung Galati 4 ayat 20 siwah paksa siena igas-gasi anak si tubuh rikutkan sura-sura manusia anak si tubuh erdandankan sura-sura kesah di bata enda mempersingat man banta kai ide-ide ta rencana ta kebeluhan ta akal ta sila suwe ras rencana janji Tuhan karilala mengganggu geluh ta kini tekenta kesusurenta Galati 4 ayat 20 siwah ning kundai enda khotbah tawari enda buai kita rukur maka dera sebabna laba ciku katakan terang kerinana
Arkiteken lain-lain konteks geluhta. Tapi sada jenda prinsipna adilit na indube begindu kata di bata. Angka indu ngeluh ebas pusuhndu. Gelemlah terus. Ula lebih di bata. Ula akali alu cara-cara manusia. Sebab nanina Paulus bas Galati 4 ayat 20 siwa. Paksa siena igas-gasi anak si tubuh rikutkan sura-sura manusia Mekulindu be akab Sarai. Masuk akal Abraham. Maka terimana. Tapi lah firman Tuhan, lah perintah Tuhan, lah janji Tuhan. Jadi kai jenda Abraham ekin panggilan Abraham tubuh Ishak alu cara sila umum. Kam rasaku lain kange bagi Abraham. Lid kange surah-surah Tuhan. Bas geluhndu, bas keluarga andu. Silabo mungkin bertentangan ras. Pendahin Tuhan kata di bata si deban. Enda meperlu igelem. Ula kam sangsi karena kata di bata, ula lebih di bata. Makana cenda lah terjadi. Igas-gasi cara-cara tanda kita ngandai rebahan ca latih siaka. Si terakhir permasalahan agenda Kejadian pasal 21 ayat 11. Gulut ukur Abraham. Kejadian pasal 21 ayat 11. Tak koge arkiteken sia gulut ukur Abraham sebab Ismail pe anakna. Kai jenda nina Sarai pelaus anak diberu budaa. Tapi Abram anak naka, tapi mesti pelawes kulit ukurna. Enda nggo sempat teta keleng sila ibas rencana Tuhan kulit ukur, tapi mesti tadingkan. Jadi ulah si tambahi sirbahanca gulut ukurta si akali alu caranta perban kelasa barenta perban sura-sura kedagingenta siban alu caranta ceda lit resikona. Enda persingat man banta. Lid kinisran di tengah-tengah keluarga Abraham sila perlu mindai. Dosa ia, dosa Sarai, lanai sikap hubungan Abraham dan Sarai. Ishak igas-gasi Ismail. Ismail sendiri harus lawas
Tapi Ismail anak Abraham. Kulit ukurna. Ternyata kai syukurkan sarai labu ipake Tuhan. Malahan jadi masalah. Kai kesimpulan nak. Endam. Endam pelajaran membantah Tuhan tentu nepati janjina. Amin nge. Kainda janji Tuhan man Abram. Perintah nanda tadingken kutandu kade-kadendu rumah bapandu. Lauslah ku negeri si kutuduhken pagin. Entrem kuban sinur surndu. Jadi sada bangsa simbelin. Kupasu-pasu kam, kuban terberita gelarndu. Canah kupasu-pasu, si masu-masu kam. Kusumpahi si numpahi kam. Telu langsung dah genap kentuhan lit sada. Ijendam Abraham lebih na Tuhan. Emakan ina Simon Petrus pas 2 Petrus telu ayat siwah a. Tuhan lakap melet ngelakokan kaisi enggo ipadan kena. Bagi lit kala si repengakap bagi. Pengakap ta Tuhan langgenapi katana tapi igenapi nanga. Makana jenda Tuhan tentu nepati janjina timailah janji Tuhan. Si peduakan si banci jadi pelajaran ta cara Tuhan, cara donila pakai Tuhan. Sentabia cara manusia jenda enda salah ketik. Cara manusia, cara donila pakai Tuhan. Jadi cara indai labu pakai Tuhan. Amin nabe waktu si kentisik lit tempat jalan keluarna. Lah pakai Tuhan. Maka nina Paulus bas Roma pasal 12 ayat 2. Olah pelepas dirindu jadi sri rasdoni enda. Zaman Abram rasare biasa kin bagahandai. Biasa adilali anak pupus. Anak budakna. Jadi anak-anak alu empoi perbulangan. Cara doni. Maka nina Paulus ulah pelepas dirindu jadi sri rasdoni enda. Tapi berela maka purukurundu ipelembarui di bata. Alu bagai baci dakndu. Kai surah-surah di bata. Kai si muhuli kai si ngena Athena. Canah kai si sempurna. Si surah-surah ken di bata ndanga si muhuli man bandu. Rasman bangku. Si ngena Athena ngencalalit pandangan. Si bas di bata narindai lalit pandangan, lalit kecedaan. Sempurna. Si petelukan timai Tuhan ras janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 sekwalu. Coba jos yang nomor 2 itu bah cara manusia. Kala enda si baba muli. Iya. Kai kita erlajar ibas Ismail ku tengah-tengah keluarga Abram. Ngosidah penderitaan kai kita je erlajar. Sioge nomor sada. Tuhan tentu sada 2 ya. Tuhan tentu nepati janjina. 2 Petrus ayat pasal 3 ayat siwah a. Tuhan sada 2 ya. Tuhan lakap melet ngelako kai si padan kena. Bagili kala si pengaki bagi. Si berdoakan cara manusia, cara donila ipake Tuhan sada 2 ya. Cara manusia, cara donila ipake Tuhan. Yang gusi dandai
Ismail labungi Tuhan makesa. Makan nina Paulus Roma 12 ayat 2 ola sada 2 ya. Ola pelepas dirindu jadi seri rasdoni enda. Tapi berela maka perukurendu ipelimbarui di bata. Alu bagai banci dan dukai si surah-surah di bata. Kai si muhuli, kai si ngena Athena, janah kai si sempurna. Si betelukan janji Tuhan, timai Tuhan ras janjina. Sada 2 ya. Timai Tuhan ras janji Tuhan. Iya, timai Tuhan ras janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 sehwalu. Timailah nina, sada 2 ya. Timailah Tuhan alu tenang. Sabarlah nimai perbahanena. Ola morahi kalak si rulih ngelakokan pertakin si jahat. Ola pelepas dirindu ikuasai ate nembah entah aru ate. Nuh sahikam ngengenca. Sekali nari si oge timailah Tuhan casindeskan man ibu ia nutup sa ibas. Doa penutup entah rendai gia kari lebih. Si oge timailah sada 2 ya. Timailah Tuhan alu tenang. Sabarlah nimai perbahanna. Ola morahi kalak si rulih ngelakokan pertakin si jahat. Ola pelepas dirindu ikuasai ate nembah entah aru ate. Nuh sahikam ngengenca. Tenanglah ula morah. Adi lengas si ijanjikan Tuhan. Timai. Sebab nak engekari si mehuli si sempurna. Tentu tepati Tuhan janjina. Cara manusia, cara donilah pakai Tuhan. Timai Tuhan ras janji Tuhan. Nggak cocok? Oh, ingat dulu ya. Tulis enda ingat.